Satu perusahaan miliaran dolar terhenti total. CEO panik luar biasa, pakar terbaik gagal total, dan kemudian seorang gadis berusia 12 tahun, putri petugas kebersihan, berkata, "Saya bisa menyelesaikannya." Semua orang menertawakannya. Tidak ada yang membayangkan bahwa dia akan menyelamatkan segalanya dan menghancurkan penjahat yang sebenarnya. Bersiaplah untuk cerita yang akan mengejutkan Anda. Pukul 5.30 pagi ketika Matti Virtanen tiba di Techdine Suomi Oy di Helsinki. Pada usia 49 tahun, pekerja pemeliharaan imigran ini memanggul impian untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi putrinya. 15 tahun sebelumnya, dia telah meninggalkan segalanya di Somalia demi cinta keluarganya, istrinya Aino, dan si kecil Elina. "Isa!" teriak Elina yang berusia 12 tahun, berlari melintasi koridor dengan mata berbinar. "Kau lupa bekalmu." Elina Virtanen istimewa. Di sekolah, dia selalu mendapat nilai tertinggi dalam matematika dan sains. Kecerdasannya membuat para guru terkejut yang memuji kemampuannya memecahkan masalah yang rumit. Dia memimpikan karier di bidang teknologi, tetapi tahu bahwa orang-orang seperti keluarganya jarang mendapatkan kesempatan itu. "Suatu hari saya akan bekerja di sini, tetapi bukan untuk bersih-bersih," kata Elina, mengamati para insinyur. "Saya akan menjadi insinyur dan menciptakan hal-hal luar biasa." Matti merasakan hatinya sesak. Dia tahu kenyataan pahitnya, tetapi dia tidak akan pernah memadamkan impian putrinya. "Sinä olet maailman älykkäin tyttö, tyttäreni." Selama pagi hari, mereka bekerja bersama. Elina membantu ayahnya mengatur materi, memeriksa peralatan, selalu menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. "Pikirannya bekerja seperti komputer, terus-menerus menyerap pengettahuan." "Isä, miksi nämä ihmiset katsovat meitä kuin olisimme näkymättömiä?" Tania Elina ketika para, executive levat, tampa menyapa. Matti berhenti membersihkan. "Tyttäreni, jotkut ihmiset ajattelevat olevansa parempia vain siksi, että heillä on enemmän rahaa. Mutta muista mitä sanon aina, että ihmisen arvo on siinä, kuka hän on sisältä", resitasi Elina. "Täsmälleen. Sinulla on puhtain sydän ja kirkkain mieli, jonka tunnen." Kaikki eivät olleet sellaisia. Sanna, sihteeri, keskusteli aina Elinan kanssa koulusta. "Mikko, Dari Keamanan, telah memberikan buku Pemprogramman kepada gadis itu." "Elina on erityinen Matti. Hänellä on loistava tulevaisuus", kata Sanna. "Elina, memimpikan setiap malam." Dia melihat dirinya menciptakan program yang akan membantu jutaan orang bekerja di kantor-kantor yang elegan, membuktikan bahwa asal-usul tidak menentukan takdir. Tetapi dia juga melihat bagaimana beberapa orang memandangnya dan mati dengan penghinaan. "Jonain päivänä näytän, että ei ole väliä mistä tulet, vaan minne haluat päästä", gumamnyä, mengamati para insinyyr. Matti Becker ja Tampalela, menghemat setiapsen untuk pendidikan Elina. "Tyttäreni tulee olemaan joku tärkeä. Hän ei tule siivoamaan lattiaa kenellekään, dia mengaku kepada Aino." Elina mendengarkan dan merasakan tekad tumbuh. Dia membawa bukan hanya mimpinya, tetapi juga mimpi orang tuanya. Setiap buku yang dibaca, setiap masalah yang terpecahkan, setiap program yang dibuat di komputer perpustakaan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Kisah Elina dan Matti mewakili jutaan keluarga imigran, orang-orang pekerja keras, jujur, penuh mimpi, tetapi terus-menerus diremehkan. Mereka adalah kekuatan diam-diam yang membuat negara terus berjalan, jarang menerima pengakuan yang layak. Matti memperlakukan semua orang dengan hormat, dari eksekutif hingga karyawan biasa. Kerendahan hati dan kebaikannya dikenal di seluruh gedung. Meskipun hanya seorang petugas kebersihan, ia telah mendapatkan kasih sayang dari banyak orang baik. Elina menyerap pelajaran ini setiap hari. Dia melihat bagaimana ayahnya mempertahankan martabat, meskipun diabaikan, bagaimana dia tersenyum tulus kepada semua orang, bagaimana dia mengajar dengan teladan bahwa karakter lebih berharga daripada jabatan. "Sinä saat kaiken mitä unelmoit", kata Matti sambil memeluk putrinyä. "Mutta älä unohda koskaan mistä tulit ja kuka opetti sinut unelmoimaan." Pagi hari Senin itu, baik ayah maupun anak perempuan tidak menyangka bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Dalam beberapa jam, gadis yang diabaikan semua orang akan menjadi orang paling penting di Techdine Suomi Oy.
Saat Elina membantu Mati di lantai 30, dia tidak tahu bahwa seluruh perusahaan akan segera bergantung padanya untuk bertahan hidup. Gadis itu, yang dilihat hanya sebagai putri petugas kebersihan, akan menjadi pahlawan paling tidak terduga dalam sejarah perusahaan. Ayahnya telah menanam benih kebaikan, kecerdasan, dan tekad. Sekarang benih-benih ini akan mekar dengan cara yang akan mengubah tidak hanya hidup mereka, tetapi juga mengubah seluruh perusahaan dan membuktikan bahwa kehebatan tidak ada hubungannya dengan asal-usul. Di lantai atas Techdyne, Richard Salo memimpin kerajaan miliardernya. Pada usia 54 tahun, CEO arogan ini melihat dunia terbagi antara pemenang dan pecundang. Baginya, orang-orang seperti Mati dan Elina adalah pekundang sejati, ditakdirkan untuk melayani atasan sepertinya. Sanna, miksi teillä on sivuojia keitavilla? Näiden ihmisten pitäisi olla näkymättömiä, teriak Richard kepada sekretarisnya. Tetapi penjahat yang sebenarnya berada 2 lantai di bawah. Markus Lehto, direktur teknologi berusia 47 tahun, memendam kebencian terhadap Richard maupun imigran. Penuh perhitungan dan ambisius, Markus telah merancang rencana jahat untuk mengambil alih kendali perusahaan. Katsokaa tätä, gumam Markus dengan jijik, melihat Elina membantu ayahnya. Jopa lapsia tunkeutumassa tiloihimme. Mikä epäkunnioitus. Markus terutama membensi orang Somalia. Baginya mereka adalah hama, menginfeksi Finlandia, mencuri peluang dari orang Finlandia sejati. Ambisinya sederhana, menjatuhkan Richard dan memimpin Techdyne, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dihancurkannya dalam proses tersebut. Selama akhir pekan, Markus melaksanakan rencananya menggunakan akses istimewa. Dia memasang virus yang menghancurkan, yang akan melumpuhkan seluruh operasi dan menghancurkan data penting. Tujuannya adalah menyebabkan kekacauan yang begitu besar sehingga Richard akan dipersalahkan dan dipecat, membuka jalan baginya untuk mengambil alih kendali. Tänään on se päivä, gumam Markus pada pukul 9.30 memeriksa jam tangannya. Richard Salo saat tietää, mitä tarkoittaa meneta kaiken. Dengan beberapa klik, Markus mengaktifkan virus. Dalam hitungan detik, program itu menyebar ke sistem seperti kebakaran liar. Semua monitor menjadi hitam, komputer macet, telepon mati, keheningan yang mematikan menyelimuti kantor. Kemudian kekacauan meledak. Minun tietokoneeni on mykkä, teriak seseorang dari departemen keuangan. Koko järjestelmä on kaatunut, teriak Jonglain. En pääse mihinkään käsiksi. Techdyne Suomi Oy, yang memproses jutaan per jam, benar lumpuh, seolah olah seseorang telah mematikan otak raksasa itu. Richard berlari keluar seolah dirasuki, wajah memerah karena panik, tangan gemetar. Mitä ihmettä tapahtuu? Miksi mikään ei toimi? Markus segera munkul, berpura-pura terkejut. Richard, meillä on katastrofaalinen vika keskusjärjestelmässä. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Vika? Minä melkein huusin. Meillä on 200 miljoonan euron sopimuksia käsiteltävänä. Joka minuutti menee 50 euroa hukkaan. Korjaa se nyt. Yritän parhaani, bohong Markus, mutta se vie aikaa. Ehkä kannattaa soittaa hallitukselle. Richard merasakan dunianya runtuh. Dewan tidak akan memaafkan kesalahan sebesar ini. Karier, reputasi, semuanya dalam bahaya. Di lantai bawah, Elina dan Mati mendengar kebingungan datang dari atas, teriakan, berlarian, telepon berdering, seolah-olah gedung menjadi gila. Mitä tapahtui, Isa? Tanya Elina. Elina mengamati monitor keamanan, melihat orang-orang putus asa berlarian di koridor. Pikiran analitisnya segera memprosesnya. Dia telah mempelajari sistem di Club Science. Dia tahu bahwa kegagalan seperti itu tidak terjadi secara kebetulan. Isä, järjestelmät eivät pysähdy noin vain. Joku teki tämän tarkoituksella. Mistä tiedät sen? Tania Matti terkejut. Opin sen koulussa. Hyvin tehdyissä järjestelmissä on suojauksia, jotta kaikki pysähtyisi samanaikaisesti. Joku rikkoi suojaukset sisältäpäin. Sementara itu, Richard Mengadakan rapat komando darurat. Soittakaa Tech Support Solutions palveluun. Haluan parhaat asiantuntijat tänne tunnin sisällä. Sanna Mendial Sibuk. Telepon tidak berhenti berdering. Pelanggan marah, investor panik, lembaga pemerintah menuntut penjelasan,
reputasi Techdine hancur bersama sistemnya. Markus berkeliling berpura-pura membantu, tetapi menyabotase setiap upaya solusi. Ketika seseorang menyarankan ide yang menjanjikan, Markus menemukan alasan teknis untuk menolaknya. Para ahli pertama tiba, Tech Support Solutions, dengan tim berpengalaman. Tarvitsemme täyden pääsyn diagnosointiin, kata David Chen, pemimpin tim. Falta kirja, jawab Richard putus asa. Joka minuti on tärkeä, tuhansia. Lebih banyak tim berdatangan. Kompoa Pro, Digital Rescue, ruangan penuh dengan pikiran terpintar di Helsinki, tetapi tidak ada yang berhasil. En ole koskaan nähnyt näin kehitinnyttä virusta. Aku ahli itu, seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang mengetahui setiap detail sistem. 3 jam berlalu. Pakar terbaik di kota gagal. Richard menjadi putus asa melihat kerajaannya hancur. Markus melanjutkan pertunjukan keprihatinannya, tetapi di dalam hati dia merayakannya. Rencana itu berjalan sempurna. Segera Richard akan dipecat dan dia akan mengambil alih kendali. Soitan FBI leh, putus Richard. Jos kyseessä on sabotaasi, tarvitsen täydellisen tutkinnan. Markus merasa merinding. FBI, N-tutkinta saattaa paljastaa osallisuutesi. Richard, ehkä se on hätiköityä. FBI voi takavarikoida laitteet ja viivästyttää toipumista. Välitän vain siitä. Haluan vastauksia. Joku tuhosi iritikseni. Elina mengamati secara sembunyi-sembunyi, melihat ketakutan di mata Markus. Ketika Richard menyebut FBI, pada saat itu dia yakin Markus adalah pelakunya, menyabotase perusahaan dari dalam keluar. Tetapi, bagaimana seorang gadis berusia 12 tahun bisa membuktikannya? Siapa yang akan percaya? Dia hanya putri petugas kebersihan, tidak terlihat di dunia eksekutif ini, sementara para ahli gagal, dan Markus diam-diam menyabotase setiap repositori. Elina merumuskan rencananya sendiri. Gadis yang diabaikan semua orang ini akan menemukan kebenaran yang akan menyelamatkan perusahaan dan menghancurkan penjahat itu. Pukul 4 sore, keputusasaan mencapai proporsi bencana. 8 tim ahli gagal, Richard diambang kehancuran saraf. Perusahaan kehilangan 2 juta euro dalam 6 jam. Miten kukaan ei voi ratkaista tätä, teriak Richard sambil melemparkan pena melintasi ruangan. Markus melanjutkan pertunjukan keprihatinannya, tetapi merayakannya di dalam. Rencana itu berjalan sempurna. Segera Dewan akan menyalahkan Richard, dan dia akan mengambil alih kendali. Elina telah menjelajahi area teknis bersama ayahnya selama beberapa jam terakhir. Dia telah menghafal lokasi setiap server, setiap peralatan. Pikirannya memetakan sistem saraf perusahaan seperti komputer 3 dimensi. Jos tietokoneet pysähtyivät samanaikaisesti, ongelma on päässä kuin kehon sydämessä, kata Elina, saat mereka membersihkan ruang server. Matti menatap kagum. Olet todella älykäs, Elina. Dia merasa berpikir. Dia telah mempelajari jaringan di Club Science. Dia tahu sistem memiliki titik kendali pusat. Jika dia menemukan titik ini, Richard mengadakan rapat darurat dengan para ahli. Frustrasi terukir di setiap wajah. Onko kenelläkään uutta ideaa? Tania Jankala. Meidän on harkittava sisäistä sabotaasia, kata David Chen. Joku täydellä pääsyllä, joka tuntee järjestelmät paremmin kuin kukaan muu, Markus Bergeringat Dingin. David, se on erittäin vakava syytös. Harkitsen kaikkia mahdollisuuksia. Uskon, että se oli sisäistä sabotaasia. Richard Melihat Sekeliling. Jos selviää, että joku petti luottamukseni, tuhoan tämän henkilön. Saat itu, Elina muncul di ambang pintu. Dia telah memutuskan untuk bertindak. Meskipun masih anak-anak, dia tidak bisa diam mengetahui kebenaran. Anteeksi, minä voin auttaa. Ruangan menjadi sunyi. 25 pikiran cemerlang menatap gadis berusia 12 tahun dengan pakaian sederhana. Kuka tämä lapsi on? Tanya Richard Kesal. Minun tyttäreni, kata Matti Malu. Elina, meidän ei pitäisi häiritä. Mennään kotiin. Odota isä, opiskelin tietokoneita koulussa. Tiedän, minkä tyyppinen ongelma tämän aiheuttaa. Markus Tiba Berdiri, vajahnyä Berkerut Karena Mara. Naurettavaa. Meksikolainen lapsi aikoo opettaa Helsingin parhaita asiantuntijoita. Kuunnellaanpa David Chan Menkoba Kampurtangan. Ei, teriak Markus. Ajan tuhlausta. Emme anna lasten häiritä meitä.
Elina merasakan air mata membakar, tetapi menolak menangis. Dia hanya ingin membantu. Huomasin, että herra Markus keskeyttää aina, kun joku ehdottaa jotain, mikä voisi toimia. Markus menjadi putsat pasi. Kuinka kehtaat syyttää minua? Olen teknologiajohtaja. Olet nolla, ei mitään. Markus. Richard Berkata tidak nyaman, rauhoitu. Olen kyllästynyt siihen, että meitä tunkeudutaan. Ensiksi he varastavat työpaikkoja, nyt he haluavat varastaa tietoa. Elina menatap mata Markus, dan melihat sesuatu yang membuat nyä takut, ketakutan murni. Dia tidak hania mara, dia takut Elina akan menemukan sesuatu. Isä, lähdetään. Ei, meidän täytyy pysyä täällä, missä meitä ei toivoteta tervetulleeksi. Saat mereka pergi, Elina mendengar Markus melanjutkan pidato kepensiannyä. Tällaiset ihmiset ovat juuri se, mikä tässä maassa on vikana. He eivät kuulu tänne. Matti Hankur. 15 tahun bekerja dengan jujur, memperlakukan semua orang dengan hormat dan masih dianggap sebagai penyusup. Älä huoli, titereni. Ei ole väliä mitä ihmiset sanovat. Tiedän keitä olemme, javab Elina dengan tekad. Di ruang bawah tanah, Elina berbalik dengan mata berbinar karena tekad. Isä, minun täytyy kertoa sinulle jotain tärkeää. Sain selville, kuka aiheuttaa ongelmat. Mitä tarkoitat? Se on herra Markus. Hän valehtelee kaikille. Hän tietää, miten se korjataan, mutta hän ei halua. Hän tekee sen tarkoituksella. Matti Tampak Havatir. Elina, nuo ovat vakavia syytöksiä. Oletko varma? Olen tarkkaillut tunteja. Aina kun joku ehdottaa ratkaisua, hän löytää tekosyyn. Ja kun herra Richard puhui FBI-stä, hän pelästyi todella paljon. Vaikka olisit oikeassa, kuka uskoo meitä? Olemme vain siivooja ja hänen tyttärensä. Elina memproses kata-kata ayahnya. Dia benar. Tidak ada yang akan mempercayainya. Dia hanyalah seorang gadis yang tidak terlihat, tetapi dia ingat kata-kata yang selalu dikatakan ayahnya. Ihmisen arvo ei ole siinä, mitä hänellä on, vaan siinä, kuka hän on sisältä. Isä, jos kukaan ei kuuntele meitä, näytetään totuus teoilla. Mitä tarkoitat? Korjaan tietokoneet itse. Kun onnistun, kaikki tietävät, että herra Markus valehteli. Matti, Merasakan kampuran kebangaandan ketakutan. Seurang putri berusia 12 tahun mengusulkanuntuk menghadapi priapalin kuatti perusahaan. Se voi olla vaarallista, Elina. Tiedän, että se on vaarallista, mutta en voi antaa hänen jatkaa viattomien satuttamista. Kuinka moni perhe menettää työpaikkansa, jos yritys suljetaan? Mati melihat bahwa putrinya bukan lagi anak kecil. Dia adalah seorang pemuda dengan prinsip dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang benar. Hive on, mutta lupa olla farofainen. Lupaan, Isa. Elina tidak tahu bahwa dia sedang memulai petualangan paling berbahaya dalam hidupnya. Markus bukan hanya orang yang berprasangka. Dia adalah penjahat yang putus asa, yang akan melakukan apa saja untuk melindungi rencana jahatnya. Pukul 12 tengah malam ketika Elina diam-diam meninggalkan rumah. Dia menunggu orang tuanya tertidur untuk melaksanakan rencana berisikonya. Dengan senter kecil dan hati berdebar kencang, dia menuju Techdine. Dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menemukan kebenaran dan menyelamatkan perusahaan. Gedung itu diselimuti kegelapan, hanya lampu darurat yang menerangi koridor kosong. Elina tahu setiap pintu layanan, setiap tangga, setiap sudut. Dia adalah hantu yang bergerak dalam bayang-bayang. Minun on päästävä pääpalvelin huoneeseen, gumamnya sambil menaiki tangga darurat. Dia telah menghafal lokasi pasti jantung teknologi perusahaan. Ruangan khusus di lantai 30 dengan komputer yang mengendalikan segalanya. Jika dia sampai di sana, dia mungkin menemukan bukti kejahatan Markus. Pintu terkunci, tetapi Elina ingat bahwa ayahnya memiliki akses ke kunci pemeliharaan. Dia turun cepat ke ruang bawah tanah, mengambil kunci master mati, dan berlari kembali. Oleh hiva, toivottavasti se toimii, bisiknya, memasukkan kunci itu. Pintu terbuka dengan bunyi klik lembut. Elina masuk, terkesan. Ratusan komputer berkedip dalam barisan yang rapi, kota lampu biru dan hijau. Itu adalah otak Techdine suami Oi. Dia menyalakan terminal yang berfungsi dalam mode darurat. Jari-jarinya terbang di atas keyboard. Dia telah belajar pemrograman di sekolah dan berlatih keras di perpustakaan. Jika Markus memasang virus,
Dia pasti meninggalkan jejak. Selama 2 jam dia menggeledah log seperti seorang detektif mencari petunjuk. Pukul 2.30 pagi, dia menemukan apa yang dia cari. Hera Hiva. Di layar ada bukti lengkap kejahatan itu. File virus dengan nama Markus jelas diidentifikasi sebagai pembuatnya. Tetapi itu belum semuanya. Ada email rahasia yang dikirim Markus ke pesaing yang mencoba menjual informasi rahasia. Dia tidak hanya mencoba menjatuhkan Tuan Richard, dia menjual rahasia. Elina menemukan bahwa Markus telah merencanakan segalanya secara rinci. Pertama, pasang virus menyebabkan kekacauan total. Kedua, salahkan Richard memaksa pemecatan. Ketiga, ambil alih kendali dan terus menjual rahasia, menghasilkan jutaan secara ilegal. Mika Kauhijamis. Dalam email, Markus menulis tentang kebenciannya terhadap imigran dan keluarga pekerja keras. Nama Alempiar Voiset, Ihmiset, Ofat Loisia, kun johdan tehtinä, pääsen eroon kaikista somaleista. Elina merasakan mata kemarahan. Markus bukan hanya pengkhianat, dia adalah pria yang penuh kebencian, ingin menghancurkan seluruh keluarga. Tetapi dia menemukan sesuatu yang lebih buruk. Markus telah memasang virus kedua yang diprogram untuk aktif dalam 48 jam, menghancurkan secara permanen semua data perusahaan, termasuk informasi pribadi ribuan karyawan. Hän haluaa tuhota kaiken, ei vain yritystä, vaan myös täällä työskentelevien ihmisten elämän. Elina menua dari bahwa dia tidak hana menemukan bukti kejahatan. Dia menemukan bahwa Markus jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan, bersedia menghancurkan ribuan nyawa untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Minun on pysäytettävä tämä. Dia mulai mempelajari virus yang dibuat Markus. Itu adalah program yang rumit, tetapi Elina memperhatikan sesuatu yang menarik. Itu memiliki pintu belakang, cara rahasia, untuk menonaktifkannya yang hanya diketahui Markus. Jika dia bisa menemukan kata sandinya, selama 1 jam, dia mencoba kombinasi yang berbeda. Markus sombong. Dia mungkin akan menggunakan kata sandi yang mencerminkan egonya. Dia mencoba namanya sendiri, nama perusahaan, tanggal penting. Tidak ada yang berhasil. Kemudian dia mendapat ide. Dia ingat email yang penuh prasangka. Mungkin dia menggunakan kata yang terkait dengan kebencian. Dia mengetik superiority. Akses ditolak. Pure Amerika. Akses ditolak. Dia berpikir lebih keras. Markus menganggap dirinya raja perusahaan, King Markus. Akses diberikan, Onistuin. Sekarang dia memiliki akses penuh ke sistem Markus. Dia tidak hanya bisa menonaktifkan virus saat ini, tetapi juga mencegah virus kedua dan mengumpulkan semua bukti kejahatan. Dia bekerja dengan panik menyalin email, dokumen, catatan transaksi ilegal. Itu adalah teka-teki raksasa. Setiap bagian menunjukkan luasnya pengkhianatan. Pukul 4 pagi, dia berhasil menonaktifkan virus pertama sepenuhnya. Sistem Tech9 siap untuk berfungsi normal. Dia juga memblokir virus kedua dan menyimpan bukti di lokasi yang aman. Nyt minun täytyy päättää, mitä tehdä. Dia bisa saya memulihkan sistem dan membiarkan orang dewasa menemukan sisanya. Tetapi Elina tahu bahwa Markus pintar dan berbahaya. Jika dia menemukan campur tangan, dia bisa menghancurkan bukti atau menyakiti orang yang tidak bersalah. Minun täytyy tehdä se oikein. Varmistaa, että Markus paljastetaan julkisesti kaikkien edessä, jotta hän ei pääse karkuun. Dia merumuskan renkana berisiko itu. Besok pagi, ketika para ahli berkumpul, dia akan muncul menawarkan untuk mencoba memperbaiki sistem. Dia akan berpura-pura mengetahuinya saat itu. Tetapi ketika dia memulihkan sistem, bukti kejahatan akan muncul secara otomatis di layar utama. Se tulee olemaan vaarallista. Markus tulee olemaan epätoivoinen, kun hän tajuaa paljastuneensa, mutta se on ainoa tapa varmistaa oikeudenmukaisuus. Dia menghapus jejak bahwa dia berada di sana, gadis pintar. Dia tahu dia harus menjaga penyelidikan tetap rahasia sampai saat yang tepat. Ketika dia meninggalkan gedung pada pukul 5 pagi, Elina merasakan campuran ketakutan dan tekad. Dia telah menemukan kebenaran lengkap tentang kejahatan Markus, tetapi sekarang bagian tersulit datang menghadapinya secara terbuka. Huomenna totuus voittaa falhin. Dia tidak tahu betapa keras reaksi Markus ketika dia mengetahui bahwa seorang gadis rendahan telah menghancurkan semua rencana jahatnya. Pada hari Selasa pagi, Elina tiba di Tech9
dengan jantung berdebar seperti genderang. Dia hanya tidur 2 jam, tetapi pikirannya waspada. Tänään on totuuden päivä. Dia akan menghadapi Markus dan mengungkap semua kejahatan. Hyvää huomenta, tytär. Kata Matti, memperhatikan putrinyö Young Pendiam. Onko kaikki hyvin? Olen, isä. Olen vain hermostunut eilisestä. Älä huolehdi pahoista ihmisistä. Tiedän, keitä olemme. Tiedän, isä. Ja tänään kaikki tietävät myös. Pukul 9, Richard mengadakan rapat darurat. Dia telah menghabiskan malam tanpa tidur, menyaksikan perusahaan runtuh, investor menarik dana, pelanggan membatalkan kontrak, Dewan menjadwalkan pertemuan untuk membahas perubahan kepemimpinan. Onko kenelläkään uutisia? Tanya Richard yang kalah. Markus bersinar di dalam, mempertahankan ekspresi khawatir. Rencana itu berjalan sempurna. Dalam beberapa jam, Richard akan dipecat dan dia akan mengambil alih kendali. Valitettavasti meillä ei ole hyviä uutisia, bohong Markus. Hyökkäys oli kehittynyt. Ehkä sinun pitäisi valmistautua selittämään hallitukselle. Odota, sebuah suara kecil tapi tegas menuela. Semua orang berbalik. Elina berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian terbaiknya, gaun sederhana yang dibeli Aino. Ei taas, teriak Markus, wajahnya memerah karena marah. Sanoin eilen, että perheellä ei ole lupaa tulla tänne. Ole hyvä, kata Elina, mengabaikan Markus, dan berbikara kepada Richard. Herra Salo, minä tiedän miten tietokoneet korjataan. Ruangan menjadi sunui. 20 ahli menatap gadis berusia 12 tahun itu, mengklaim telah menyelesaikan masalah yang mereka tidak bisa pecahkan selama 2 hari. Tämä on naurettavaa, teriak Markus. Te tuhlaatte aikaa kuuntelemalla lasta, kun teidän pitäisi. Markus, anna hänen puhua, kata David Chen. Tässä vaiheessa kuuntelemme mitä tahansa ideaa. Kiitos, tutkin ongelman viime yönä. Selvitin, ettei kyseessä ole ulkoinen hyökkäys. Virus, sen asensi joku sisältäpäin. Markus merasakan darahnyä membeku. Bagaimana seurang anak bisa tahu. Koska ymmärrän tietokoneita ja koska näin, kuka sen teki. Mahdotonta, teriak Markus, tiba berdiri. Et voi todistaa mitään, itse asiassa voin. Jos annatte minun käyttää tietokonetta, voin näyttää tarkalleen kuka loi viruksen, kun hän asensi sen, ja sähköpostit, jotka hän lähetti kilpailijoille. Richard menatap Elina Dengan kampuran ketidakperkajaan Dan Harapan. Voitko todella tehdä sen? Voin, mutta henkilö, joka sen teki, yrittää estää minua. Markus mulai panik. Pikirannya bekerja dengan panik, mencoba menemukan cara untuk menghentikan Elina tanpa terlihat mencurigakan. Richard, tämä on ajan tuhlausta. Dia mencoba mengendalikan suaranya. Emme voi antaa lapsen koskea järjestelmiin. Millaista vahinkoa? Tania David Chen, kuriga terhada perlauanan. Järjestelmät ovat jo mykistyneet. Antakaa lapsen yrittää, kata Sarah Williams. Mitä meillä on menetettävää? Richard memutuskan. Elina, sinulla on 15 minuuttia. Kiitos, herra Salo. Markus tahu dia kalah jika Elina mengakses sistem. Dalam keputusasaan dia membuat keputusan berbahaya. Lopeta, teriaknyä, menghalangi jalan. En anna meksikolaisen lapsen tuhota yritystämme. Markus, siirry pois tieltä, perinta Richard Kesal. Ei, teriak Markus, benar, kehilangan kendali. Ette ymmärrä, tämä lapsi tuhoaa kaiken. Hän tuhoaa mitä, Markus? Tanya David Chen, jelas kuriga. Markus menyadari bahwa dia telah mengatakan terlalu banyak. Kebensian dan kepanikan mengkhianati ketenangan hati-hati yang dia jaga. Hän aikoo löytää asioita, jotka voidaan tulkita väärin. Minkälaisia asioita? Desak Richard. Elina memanfaatkan gangguan itu dan mencapai komputer. Jari-jarinya terbang di atas keyboard, memasukkan perintah yang dia hafal sepanjang malam. Ei, teriak Markus, berlari ke arah Elina. Sudah terlambat. Layar utama menyala, menunjukkan kode virus dengan nama Markus jelas diidentifikasi sebagai pembuatnya. Ruangan menjadi sunui senyap. Markus Lehto. Viruksen asennus valmis 14. kesäkuuta, Klo 23:47. David Chen membaca dengan suara keras. Tämä on lavastus. Joku kaitti nimeäni, tetapi Elina melanjutkan. Lebih banyak bukti muncul.
Email ke pesaing yang menawarkan rahasia. Rencana untuk mengambil alih kendali. Virus kedua yang diprogram untuk menghancurkan informasi pribadi karyawan. Jumalauta, gumam Richard sambil membaca email. Markus, sinä petit yrityksemme. Petti minua. Ette te ymmärrä, Markus meledak. Semua kebenciannya keluar. Tämän yrityksen olisi pitänyt olla minun. Olen työskennellyt täällä 15 vuotta. En anna likaisen maahanmuuttajien tulla maahamme ja nöyryyttää meitä. Markus Merai Lengan Elina Dengan paksa. Sinä tuhosit kaiken. Pieni likainen meksikolainen. Sinulla ei ollut oikeutta. Ota kätesi pois tyttäreltäni. Terjak Matti, Munkul Seperti Singa, Melindungi Anaknyä. Markus, päästä hänet irti. Perinta Richard. Tetapi Markus tidak terkendali. Bertahuntahun kebensian, Ketsemburuan, Dan frustrasi meledak, Seperti Gunung Berapi. Ette ymmärrä, mitä olette tehneet. Tämä lapsi tuhosi vuosien suunnittelun. Minun pitäisi johtaa tätä yritystä. David Chendan para ahli maju untuk membantu Elina. Tetapi Markus mundur, memegan gadis itu. Pysykää loitolla, Terjak Markus. Aion poistaa kaiken, tuhota kaikki yrityksen tiedot. Et voi, kata Elina Dengan tenang, meskipun takut. Olen jo estänyt kaikki pääsysi. Markus menatap Elina Dengan kebensian murni. Pieni älykäs demoni, luuletko olevasi minua parempi? Elina tidak menjawab, suoran ja tegas meskipun takut. Ajattelen vain, että kaikkien ihmisten ansaitsee kunnioitusta, riippumatta siitä, mistä he tulevat. Kata-kata sederhana inilah yang menghancurkan Markus sepenuhnya. Dia menyadari bahwa dia telah dikalahkan bukan oleh kekuatan atau uang, tetapi oleh kebaikan dan kecerdasan seorang anak yang dia anggap lebih rendah. Tama ei ole ohi, bisiknya, mendorong Elina dan berlari ke pintu, tapi sudah terlambat. Bukti terbuka untuk dilihat semua orang. Markus Lehto, pria yang menganggap dirinya lebih unggul, telah menunjukkan dirinya sebagai parasit sejati. Markus berlari melintasi koridor seperti dirasuki, tetapi tidak ada jalan keluar. Dalam beberapa menit, keamanan memberitahu, dan dia ditahan saat mencoba keluar melalui pintu belakang. Wajahnya yang tadinya arogan, sekarang hanya menunjukkan keputusasaan dan kekalahan. Di ruang rapat, keheningan yang mengesankan menyelimuti. Bukti di layar tidak dapat disangkal, email yang memberatkan, kode virus, rencana sabotase, semuanya dengan tanda tangan digital Markus. Elina, kata Richard, suaranya bergetar karena emosi. Sina pelastit iritik seme. Gadis berusia 12 tahun itu berdiri di samping ayahnya, masih gemetar karena konfrontasi, tetapi matanya berkilat dengan tekad yang terpenuhi. Tein vain sen mikä oli oikein, herra Salo. David Chen mengelengkan kepalan ja kaagum. 15 vuoden urallani en ole koskaan nähnyt mitään tällaista. 12-vuotias lapsi ratkaisi muutamassa minuutissa sen, mitä 20 asiantuntijaa ei kyennyt 2 päivässä. Miten sait selville? Tanya Sarah Williams. Elina menatap ayahnya mencari dorongan. Matti merasakan kebanggaan. Tarkkailin. Aina kun joku ehdotti ratkaisua, herra Markus löysi tekosyyn, ja kun herra Salo puhui FBI, hän pelästyi todella paljon. Mutta miten sait pääsyn järjestelmiin? Opiskelin yön yli. Isälläni on pääsy kaikkiin alueisiin hänen työnsä vuoksi. Käytin sitä tutkiakseni. Richard Salo, pria yang selama puluhan tahun hanya fokus pada keuntungan, merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun, kerendahan hati sejati. Elina, minun täytyy pyytää anteeksi. Eilen, kun Markus nöyryytti sinua, minun olisi pitänyt puolustaa sinua. Minun olisi pitänyt kuunnella. Älä huoli, herra Salo. Joskus ihmiset tarvitsevat aikaa oppiakseen. Agen FBI tiba. Markus akan menghadapi tuduhan kriminal serius, sabotase perusahaan, spionase industri, penjualan rahasia dagang. Neiti Elina, kata agen khusus Johnson, todisteenne ovat poikkeuksellisia. Sinulla on vaikuttava tutkiva mieli. Matti Mengamati Dengan, Air Mata Kebangaan, putri kecilnya, yang kemarin dipermalukan dan diremehkan, sekarang dipuji oleh para profesional terbaik di negara ini. Isä, olit oikeassa, kun sanoit, että ihmisen arvo tulee sisältäpäin. Sinä todistit sen koko maailmalle, tyttäreni. Dengan Elina Memimpin, System Tekdain dipulihkan dalam 2 jam. Semua data, dipulihkan, virus dihapus,
perusahaan berfungsi normal. Apa yang bisa mengakibatkan kebangkrutan berubah menjadi demonstrasi bagaimana kecerdasan dan kebaikan menang atas kejahatan. Richard mengadakan rapat dengan semua karyawan. 15 orang berkumpul di auditorium untuk mendengar apa yang terjadi. Tehdine Suomi Oy. Työntekijät, eilen yrityksemme kohtasi historiansa suurimman kriisin. Järjestelmät sabotoitiin jonkun toimesta, johon luotimme Richard Memulai, Gumaman Kaget menyapukerumunan. Mutta tänään yrityksemme pelasti henkilö, jonka monet meistä jättävät huomiotta joka päivä. Elina Virtanen, meidän huoltomiehemme Mattin tytär, ei ainoastaan paljastanut petturia, vaan myös palautti järjestelmämme. Auditorium, meledak dengan tepuk tangan. Elina, di barisan depan di samping ayahnya, memerah karena emosi. Markus Lehto pidätettiin. Hän kohtaa liittovaltion syytteet sabotaasista ja yrityspetoksesta. Hän yritti tuhota yrityksemme henkilökohtaiseen hyötyyn. Kerumunan bereaksi dengan kemarahan dan kejengkelan, tetapi hari ini bukan tentang Markus, ini tentang Elina, Matti, dan pelajaran yang kita semua perlu pelajari. Richard meminta Elina naik ke panggung. Gadis itu ragu-ragu, tetapi ayahnya mendorongnya dengan senum. Tämä tyttö opetti minulle jotain, jonka olin unohtanut. Hän osoitti, että ihmisen arvo ei ole asemassa tai palkassa, vaan luonteessa, älykkyydessä ja ystävällisyydessä. Tepuk tangan semakin keras. Siksi ilmoitan välittömistä muutoksista. Ensinnäkin Matti Virtanen ylennetään laitosten esimieheksi palkalla, joka heijastaa hänen omistautumistaan. Matti Ternganga, selama 15 tahun sebagai petugas kebersihan, dia tidak pernah membayangkan promosi. Toiseksi, Elina Virtanen on uusi erikoiskonsultimme turvallisuusasioissa. Hän työskentelee kanssamme koulun vapaa-ajalaan. Elina tidak bisa menahan air mata. Semua mimpinya bekerja dengan teknologi menjadi kenyataan. Ja kolmanneksi, perustan Elina Virtanen ohjelman apurahoja työntekijöiden lapsille, jotka osoittavat erinomaisuutta alkuperästä riippumatta. Seluruh auditorium berdiri dan bersorak. Karyawan menangis, bertepuk tangan, meneriakkan dukungan untuk Elina dan Matti. Sanna, sekretaris Richard, mendekati panggung. Haluaisin pyytää julkisesti anteeksi. Eilen, kun Markus pyysi teitä poistumaan, minun olisi pitänyt vastustaa. Kaikki hyvin? Javab Elina Denganangun. Kaikki on hyvin. Teemme kaikki virheitä. Tärkeintä on oppia. Setela rapat, Richard Berbikara dengan Elina dan Matti di kantornyä. Vuosien ajan kohtelin työntekijöitä, kuten teitä, kuin he olisivat näkymättömiä. Olin väärässä, ja se melkein maksoi yritykseni. Meillä kaikilla on mahdollisuus kasvaa, kata Matti. Tärkeintä on, että valitset nyt tehdä oikein. Elina, sinulla on loistava tulevaisuus. Älykkyydelläsi ja luonteellasi voit tulla miksi tahansa. Haluan varmistaa, että sinulla on kaikki koulutusmahdollisuudet, jotka ansaitset. Kiitos, herra Salo, mutta haluan ansaita mahdollisuuteni kovalla työllä, en vain tämän tapauksen vuoksi. Richard Tersenum. Tämä vastaus vahvistaa, että tulet pääsemään pitkälle. Malam itu, ketika Elina dan Matti tiba di rumah, Aino sedang menunggu mereka dengan pesta kejutan. Tetangga, teman sekolah, kollega kerja berkumpul untuk merayakan gadis yang telah menjadi pahlavan. Tyttäreni, tiesin aina, että olet erityinen. Tänään koko maailma sai tietää sen, kata Aino sambil memeluk putrinya. Elina memandang sekeliling ruangan yang penuh dengan orang-orang yang mencintainya. Dia memikirkan Markus, mungkin sendirian di sel, dikonsumsi oleh kebencian. Dia merasa kasihan padanya, karena menyia-nyiakan seumur hidupnya, berfokus pada apa yang dimiliki orang lain, daripada menghargai apa yang dia miliki. Isä, kiitos, että opetit minulle, että ihmisen arvo tulee sisältäpäin. Se antoi minulle rohkeutta tehdä oikein. Ei, tyttäreni, sinä opetit minulle jotain tänään. Näytit, että riippumatta siitä, kuinka pieniltä me näytämme, meillä kaikilla on voima vaikuttaa. Elina tertidur, mengetahui bahwa dia telah mengubah tidak hanya nasib perusahaan, tetapi juga membuktikan bahwa kebaikan, kecerdasan, dan keberanian akan selalu menang atas kebencian dan kejahatan. Dia mengubah penghinaan menjadi kemenangan, prasangka menjadi pelajaran yang kuat tentang nilai sejati orang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia
di mana mudah untuk menilai orang dari penampilan atau asal-usul mereka. Tetapi Elina mengajari kita bahwa nilai sejati terletak pada karakter, kebaikan, dan kemauan untuk melakukan hal yang benar. Berapa banyak Elina yang ada di sekitar kita yang terlewatkan? Berapa banyak mati yang bekerja dengan jujur yang pantas mendapatkan rasa hormat? Lain kali Anda bertemu seseorang yang dianggap masyarakat lebih rendah, ingatlah Elina, perlakukan mereka dengan martabat yang layak mereka dapatkan. Dengarkan apa yang mereka katakan. Anda mungkin terkejut dengan harta karun yang akan Anda temukan. Kehebatan tidak terletak pada apa yang Anda miliki, tetapi pada siapa Anda. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, maka lakukan seperti Elina. Jangan lewatkan tanpa terlihat. Beri suka, berlangganan saluran, dan beri komentar di bawah. Nilai seseorang terletak pada siapa dia di dalam. Mari kita sebarkan pesan ini sehingga tidak ada Elina di dunia ini yang terus diabaikan. Ya,